من اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا زل ولا مل ولا اخطل. ابن آدم، كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى الرضا، وانعم بطول سلامة ينسيك ما قد مدى. ولربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط في أواقبه الرضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علا في نزوله ونزل في علوه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا رسول الله هو خير ثمرة في خير شجرة نبتت في هذا الوجود. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها الإخوة الكرام، يقول لنا مولانا سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: السابقون السابقون أولئك المقربون. هذه هي الفطرة. صدق الله ومن أصدق من الله حديثا. أيها الإخوة، بين سابق ولاحق بون شاسع. السابقون هؤلاء الذين تسابقوا واستبقوا الخيرات وأطبق القرآن عليهم، فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ومنهم ظالم لنفسه، ولكنهم كلهم سيدخلون الجنة. هؤلاء هم السلف. ونحن ماذا قال لنا القرآن بعد أن دخلنا في دائرة الأعداد، في دائرة العادات ودائرة إفساد الفطرة، حتى صار القرآن لا يؤثر فينا؟ القرآن الكريم ليس كلام التالي، ليس كلام القارئ، إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. أثر في السابقين الذين استبقوا الخيرات ولم يؤثر في اللاحقين. لماذا؟ لأن الفطرة عندما فسدت لن يؤثر. عندما فسدت الفطرة لن يؤثر القرآن فيها، لن يؤثر فيها كتاب الله عز وجل. مثلا، ما منا إذا علم أن أحدا يحسده من أقاربه أو من أهل الكتاب، لنضرب مثلا، ماذا يقول لنا القرآن؟ إذا علمت أن واحدا من أقاربك يحسدك ومن زملائك، ماذا تفعل؟ تعفو وتصفى وفقا للمنهج القرآني. القرآن الكريم يقول لنا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. نعم، حسدا من عند أنفسهم، لأنهم يعرفون الحق حقا ولكنه رفضوها من عند أنفسهم بعدما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إذن المسلم لما يحسده أهل الكتاب يعفو ويصفح، فما بالك بابن عمك، وما بالك بابن خالك وجارك؟ إذن إن لم يعفو بعضنا لبعض لم نرتقي أولا بعد،
لم نرتقي بعد لنتلقى القرآن. لا، القرآن تربة خصبة، تنزل الآيات فيها كما نزلت على الصحابة. كما نزلت على الصحابة فسبقوا وتسابقوا إلى الخيرات. والله قرأت في العهد القديم في التوراة كما يقولون، وبحثت عن شخصية خبيثة، وهو هامان، عن شخصية هامان. وهامان هذا كان الذراع الأيمن لفرعون. لم أرى شيئا، لم أرى له أثرا في التوراة في العهد القديم ولا في العهد الحديث الجديد. لماذا؟ المهم أنك لو أردت أن تعلم أن القرآن هو الكتاب الوحيد السماوي فاقرأ قوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذه الآية دليل قاطع على أن القرآن كنز لا يفنى. لذلك لما نزلت على نخبة الصحابة الفترة أنبتت 7 سنابل، أنبتت سنابل الخير، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أيها الإخوة، هلا عملنا كما عمل التابعي؟ هلا عملنا كما فعل الصحابي؟ هلا فعلنا كما فعل التابعي؟ ماذا فعل؟ إنه قال: كان يأخذ 60 دينارا من عطاء بيت المال، 60 دينارا من عطاء بيت المال. انظروا ماذا يفعل هؤلاء الرجال. يأخذ 60 يذهب به إلى البيت، هذا ما يظنه الناس، ولكن لا، هيهات. كان يأخذ 60 دينارا من عطاء بيت المال راجعا إلى البيت. له عدة بيوت يعرفها عفوا، يعرفها من الفقراء، يوزع المال كله للفقراء إلى أن يعود إلى بيته وليس معه دينارا. راقبه ابن أخيه وقال له، وهو يعلم أن عمه لا مزرع له ولأهله إلا من بيت المال، فقال: يا عماه، ألاحظ منذ سنين عددا أنك تأخذ 60 من عطاء بيت المال فتوزعه، فمن أين تنفق أنت على عيالك؟ قال: يا بني، عودت ربي عادة فعودني ربي عادة. اسمحوا لي إنني مسكوم اليوم. عودت ربي عادة فعودني ربي عادة. سبحان الله. عودت ربي أن أوزع المال بين الفقراء، وعودني ربي أن أعود إلى بيتي فأجد تحت الوسادة نفس المال. انظروا إلى جلال الله وإلى صدق العبودية لله تعالى. فماذا فعل ابن أخيه؟ فعل مثل ما فعل عمه.
رجع إلى بيته فلم يجد شيئا، ذهب إلى عمه وقال: فعلت نفس الشيء ولكن لم أجد ما تجد. قال: يا بني، أنت صنعتها بالتجربة وأنا فعلتها باليقين، وشتان بين قلوب تعبد الله على اليقين والتي تعبد الله على التجربة. نسأل الله أن يملأ قلوبنا يقينا برحمته يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ العلا بكماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، صلحت كل خصاله، صلوا عليه وآله. أيها الإخوة، كيف نصلح الفطر التي سقمت أو ران عليها الهم والغم بأمور الدنيا التي لا ينبغي أن ننشغل بالنا بها؟ كيف؟ وأن ننزله بالله سبحانه وتعالى. إن أنزلت همك بالله زال، وإن أنزلت همك بالناس زاد. إن أنزلت همك بالله زال، وإن أنزلت همك بالناس زاد. نعم، هكذا الله وحده فقط يستطيع إزالة الحضور. نسأله أن يزيل همنا. أحبتي في الله، إذا كان الغنى، إذا كان الغني، إذا كان ابن الغني يعمل ويرجو مستقبلا حسنا سعيدا، فما بالك أنت الذي ترجو الله سبحانه وتعالى، الذي بيده خزائن السماوات والأرض. صححوا فطركم وصححوا عقيدتكم، ثقوا بالله وارضوا به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، هو الله. الصحابة صححوا إيمانهم وصححوا فطرهم، استقبلوا القرآن وتطبقت عليهم آيات الله سبحانه وتعالى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إلهي، أصبحت ضيف الله في الدار الرضا، وعلى الكريم كرامة ضيفان. ضعف الملوك عن النزيل بصاحهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ كيف النزول بساحة الرحمن؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ من ذا يرحم؟ Mes chers frères, aujourd'hui, la gorge est un peu prise, mais nous revenons sur quelque chose. Tout est important dans l'islam, mais il y a quelque chose qui est important dans l'islam, c'est le cœur, al-qalb, al-fitra, al-aqida, c'est-à-dire al-tawhid. Ne crois jamais à telle personne que c'est lui qui va te sortir de cette pétro. Crois en Dieu.
Je vous ai dit tout à l'heure dans le texte en arabe, il y a un sahabi. Si on travaillait, si on faisait les choses comme les sahaba faisaient, ou on faisait les choses comme les tabi'i faisaient, ou nous salafus salih, parce que le salafus salih, on dit que on parle de 3 générations. Al-mashhur lahum bil khayriyya. Le prophète a dit khayrul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Les 3 là. Mais quand on dit salaf, kullu man salaf, tout ce qui est passé, c'est-à-dire quand on prend l'exemple à nos ancêtres, à nos vieux, on comprendra que eux ils ont adoré Allah avec la foi, mais ils ne l'ont pas adoré en testant est-ce que Dieu est capable de le faire. Aujourd'hui, un musulman, moi je n'aime pas Mohammed, je n'aime pas Ibrahim, je déteste telle personne parce qu'il y a un problème dessous, un sentiment entre nous. Non mes frères, il faut mettre ça de côté. Regardez, c'est celui qui te donne à manger. Si le fils d'un riche espère d'un avenir meilleur, or son papa peut mourir demain, tout l'argent qu'il a possédé peut partir en fumée demain. Et toi, qu'en penses-tu, toi qui crois en Dieu qui possède le ciel et la terre? Qu'en penses-tu? C'est toi qui devrais vraiment espérer d'un avenir meilleur. Il y a ce sahabi, At-Tabi'i, qui est allé à chaque fois, chaque vendredi, il prenait 60. لا تخطر الرقاب يا أخي، لا تخطر الرقاب لئلا يجعلك الله جسرا اليوم من جسر جهنم. اجلس. الرسول يمنعنا بهذا بتة. تفضل. الرسول يقول le gars il partait, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait 60 euros, 60 centimes, 60 dinars. Mais les 60 dinars là, il venait, les gens pensaient qu'il l'amenait chez lui. Mais il avait 60 maisons à Médine, c'est des fokara, c'est des pauvres, c'est des nécessiteux. C'est là qu'il amenait l'argent. Et il rentrait chez lui sans un centime. Le fils à son frère est allé lui voir. Il a dit, tonton, je te vois. À chaque fois, tu prends 60 et tu le partages. Mais ta famille mange comment? Toi, tu manges comment? Or, on sait que c'est là que tu prends l'argent pour aller manger. Il a dit, moi, j'ai pacté avec Dieu. Dieu et moi, il y a un contrat entre nous. C'est quoi le contrat? Je prends les 60 euros dans la mosquée, je viens, je partage aux pauvres, je rentre à la maison, je trouve les 60 euros sous l'oreiller. Et c'est comme ça que ça se passe. Il a dit, subhanallah, je vais en faire la même chose. Il a fait la même chose. Il est allé, il a soulevé son oreiller, il n'a rien trouvé. Il va voir son oncle. Tonton, ce que tu as fait, je l'ai fait, mais ça n'a pas marché. Il a dit, toi tu as fait en testant Dieu s'il est capable. Moi je l'ai fait avec ferveur. Je savais qu'il allait le faire. Donc il y a deux cœurs. Il y en a qui adorent Allah parce qu'ils veulent adorer pour que les gens les voient. Il y en a qui adorent Allah parce qu'ils cherchent quelque chose derrière. Il y en a qui adorent Allah. La yuriduna shay'an illa wajhillah. C'est ça. C'est pour cela, Al-Hassan al-Basri, Taqiyuddin rahimahullah fi Basr, lorsqu'il faisait la prière avec les gens, il est rentré fil mihrab, la mosquée est cassée complètement. Tout le monde a fui. Lui, il priait, il n'a pas entendu. Oui, la mosquée a démoli. La mosquée s'est démolie carrément. Le toit est tombé. Tout le monde a pris la fuite. Il était là. Lorsqu'il a fait assalamu alaikum, il s'est retourné, il n'a trouvé personne. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe à l'aide wahida?
J'ai prié seul? Non. Qu'est-ce qui se passe? On vient, on force la situation pour le sauver. On l'a sauvé. Est-ce que tu n'as pas entendu ce qui se passait? Il a dit non. Je n'ai pas entendu. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Quand ils rentrent dans la prière, ils sont rentrés. Et nous, quand on rentre dans la prière, je pense à mon argent, je pense à ma femme, je pense à Paul, à Pierre, je pleure. Est-ce que tu pleures pour Allah ou bien tu pleures parce que ta femme t'a quitté? Tu pleures pourquoi? Tu pleures, est-ce que tu pleures parce que tu as une déception sentimentale? Non mon frère, si Dieu te divorce, tu es foutu. Il ne faut pas accepter que Dieu te divorce. Il faut tout accepter, tout dans la vie. Ton fils n'a qu'à partir, c'est pas grave. Ta femme n'a qu'à partir, c'est pas grave. Ton mari n'a qu'à partir, mais ne laisse pas Dieu te abandonner. Si Dieu te dit, Hada faraqu bayni wa baynak, Wallah al-Azim, tu es foutu. On voit beaucoup de personnes, quand on prie, ils pleurent. Mais ils pleurent pourquoi? Je peux pleurer, khashiyat Allah. Je peux pleurer parce que j'ai fait des conneries, j'ai fait beaucoup de mal à Dieu. Je suis en train de les réparer, je le regrette. D'accord. Mais si tu pleures parce que Paul est parti ou Pierre est parti, ou bien je n'ai pas gagné aujourd'hui au tiercé, tu es foutu. C'est ça qu'on appelle à l'islam, mes frères. C'est ça. As-sabiqoun as-sabiqoun, ulaïka al-muqarraboun. As-sabiqoun as-sabiqoun, alladhina sabaqou wa tasabaqou al-khayrat. Ce sont eux. Ils nous ont dévancés dans l'islam et ils se sont battus aussi pour être devant. Et nous, on est venus à retard. Et on fait tout à retard. Même la prière, on le fait à retard. Wailul lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun. Tu vas entendre la mosquée est en train de t'appeler, l'heure de la prière t'appelle. L'application de la prière est sur ton téléphone, il te fait rappel et tu l'éteins. Je vais le faire après. Tu vas le faire après, tu vas dire Allahu Akbar, Allah va dire Fulkan, je ne vais pas tomber ta prière. Non. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Mes frères, la jurisprudence nous dit que la prière est divisée en trois. Al-waqt al-mukhtar ou al-waqt al-daruri. Waqt al-mukhtar. Waqt al-mukhtar. Dieu n'a pas parlé de waqt al-mukhtar dans le Coran. Dieu n'a pas parlé de waqt al-daruri dans le Coran. قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Si quelque chose ولكن المحظورات تبيح الضرورات. C'est le prophète aussi qui l'a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. S'il y a un empêchement qui peut vraiment empêcher à ne pas faire la prière, oui, ça c'est autre chose. Oui, ça c'est autre chose. Les gens ne comprennent, ils parlent de l'islam, ils parlent du Coran, ils prennent le Coran Zahiriyan, on l'explique parce qu'il est écrit comme ça, il est traduit comme ça en français. C'est pas vrai, on explique la traduction, on ne comprend pas. C'est pas le Coran ça. Pour comprendre le Coran, il faut maîtriser certaines choses pour expliquer le Coran. Mais en vrai sens du mot, l'établir muradillahi ila khalqillah. Pour que tu puisses expliquer ce que Dieu veut exactement aux gens. La budda laka min balaghatin, wa la budda laka min nahwin wa sarf, wa la budda laka min mantiq, wa la budda laka min usul. Si tu ne comprends pas ces trucs-là, ça ne vaut pas la peine que tu fais tafsir. Il ne faut pas le faire parce que tu mens. Tout ce que tu dis, tu mens. Même si tu dis la vérité, tu ne sais pas ce que tu dis. C'est pas vrai. Allah nous a donné la prière. C'est la priorité. La prière est la priorité. Al-Rasoul yaqul as-salatu imadu ad-din. Man aqamaha faqad aqama ad-din wa man hadamaha faqad hadama ad-din. Le pilier central de l'islam, c'est la prière. Celui qui le maintient, il a maintenu l'islam.
Celui qui le détruit ou tu le terrasses, tu as terrassé totalement l'islam. C'est la prière. As-salat. As-salat. Mais comment Allah peut accepter la prière si ici c'est pas propre? Toi tu pries, tu as al-hiqd wal-hasad wal-baghda wal-shahna, les akhik. Tu possèdes quelque chose ici pour tes frères. Mon frère, arrêtons. Arrêtons. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wallahi, on ne peut pas être comme les anciens si nous ne revenons pas à l'islam vrai. Il faut qu'on revienne. Il y avait des personnes quand ils prient, même si tu leur coupes la tête, Zubayr, la première personne qu'on a coupé fil l'islam, qu'on a coupé son pied, la jambe, c'était qui? C'était Zubayr. Il y avait des certains, c'est le cancer qui est rentré dans son pied. Zubayr. Ils l'ont dit, il n'y a aucune possibilité, il faut couper. Il faut qu'on le coupe. Ils sont allés chercher quoi? Les feuilles de opium. C'est de la drogue. On va te le donner et tu vas marcher, peut-être ça va te soulager. Comme ça, on va couper ça, tu ne vas pas le sentir. Arrêtez-moi tout ça. Laissez-moi, quand je rentre dans la prière, je fais Allahu Akbar. Je commence à lire Alhamdulillah. جاءت صيغة خبرية ولكنه فعل أمر. أي اجعل كل أعمالك لله محمدا. Tout ce que tu fais en sorte que Dieu te récompense là-dessus, Dieu te félicite là-dessus. Il a dit quand j'arrive, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, coupez-le. Il s'est assis, il a tendu ses pieds. Kabbar, dakhala fi salat. Il a dit prenez l'huile, mettez au feu, mettez un torchon dedans pour arrêter l'hémorragie. Quand il est chaud, vous prenez, vous le mettez, quand vous le coupez, vous mettez ça sur mon pied, comme ça, l'hémorragie va s'arrêter. Il a fait Allahu Akbar. Arrivé à Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ils ont pris le signe, ils ont coupé son pied, il n'a pas dit il continuait à lire le Coran. Hatta faragha min salati. Il a fini de prier. Salamu alaykum wa rahmatullah. Salamun alaykum wa rahmatullah. Il a dit vous l'avez coupé ou pas. Ils m'ont demandé est-ce que tu n'as pas su qu'on l'a coupé? Qala wallahi la. Ana idha dakhaltu fi salat. Moi quand je rentre dans la prière, Ajalullah amami. Je mets devant moi, je mets Allah subhanahu wa ta'ala, je le regarde. Wa ajalul jannata fi yamini. Le paradis est là. Wa nar fi shimali. L'enfer est là. Wa siratu tahta qadami. La falaise est là en bas, je marche dessus. Wa malak al-maut yatrudni. Je laisse malak al-maut qui est en train de me pourchasser, me tuer pour me tuer. Summa adkhul fi salat. Aw fakir fi dunya. Est-ce que je penserai à la vie? Est-ce que je penserai à la femme? Est-ce que je penserai à l'argent? Est-ce que je penserai à mes enfants? Wallah razim, là. Mes frères, al-qalaq, je suis en détresse. L'islam ne connaît pas. Regardez dans le Coran. Il n'y en a pas. Qalaq, il n'y en a pas. Il est déprimé, il n'y en a pas dans le Coran. Al-ham, il se trouve dans le Coran. Al-ham, wal-gham. La dépression, l'islam musulman ne connaît pas de dépression. Quand tu الرسول كان إذا حزبه أمر يحزب إلى الصلاة يسرع إلى الصلاة. Quand quelque chose vient s'attaquer à lui, il va directement à la prière. Quand il dit Allahu Akbar, tout est parti. C'est ça l'islam, c'est ça les musulmans. Mais qu'on s'arrête à dire, lui, soufi. Il n'est pas musulman. Je lui donne une attestation de l'enfer, parce que l'enfer m'appartient. Je lui donne une attestation de paradis, parce que le paradis m'appartient. Non, lui, il est menteur. C'est menteur.
Et tout le monde prie vers la Kaaba. Tout le monde lit le Coran. Tout le monde lit Al-Fatiha. Tout le monde fait quoi? Tout le monde fait l'islam comme ça se fait. Qu'on arrête à dire au Paul, au Pierre, c'est pas bon. Mais nous, ce qui nous embête le plus, c'est quoi, vous savez? C'est le critique. Al-Ghiba, Al-Namima, Al-Ghish. Ah, Wallah al-Azim, si on arrête la prière, d'accord, on prie. Mais Kabaïr, la prière n'efface pas les Kabaïr. Ah. Les péchés capitaux, Al-Ghiba, un seul riba, je l'ai dit et je le répète, critiquer une personne une seule fois, c'est plus que 60 fois de zina. Qu'on s'arrête. Il ne faut pas parler à ton frère quand il n'est pas là. Ils ont demandé au prophète, ce que je dis, s'il y est, il y est. Si c'est vrai, il a dit que tu l'as critiqué. Et s'il n'y est pas, tu l'as accusé. Ah. Man ayyara musliman bi fahisha falyatabawwa maq'adahu minan nar. Aujourd'hui, je sais, nous sommes tous angoissés. Nous sommes tous en inquiétude. Pourquoi les Anjil al-Quds hada ma yahumuni ana. Masra Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. أسأل الله أن يرزقنا ولو ركعتين في المسجد الأقصى. آمين. Mais malheureusement, les musulmans, ce n'est pas nous qui sommes faibles, c'est nos dirigeants. Hukamul Muslimin. C'est nos dirigeants. Et nous sommes des bahaya. Nous sommes des sacrifices. Mais Allahu huwa al-Ala. C'est Dieu qui est le plus puissant. Inna lillahi fi as-sama, inna fi as-sama'i mamlaka. Il y a la République en haut. يقول قاضيها ويقول ملكها أنا الله. لا إله إلا أنا. Et il y a une justice. Inna fi as-sama'i mahkama. Il y a une justice en haut. Maktubun ala babiha. Il est écrit sur la porte. ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا يظلم منها أحدا. Il est écrit à l'intérieur ولا تحسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون. إنما نملي له ليوم تشخص فيه بالأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وعفيدتهم هواء. Qui font ce qu'ils ont à faire. Allah fera ce qu'il a à faire. Mais Allah, ce qu'il nous a dit, il ne va pas l'échouer. Il ne va pas l'arrêter. Il a dit, Inna lanansuranna rusulana. Je vais toujours aider mes envoyés. Les gens pensent que ce n'est que des prophètes. Non. Non. Ar-Rusul. C'est qui les Rusul? Ar-Rasul yaqul ballighu anni walau aya. المسلمين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. C'est Dieu qui guide l'islam. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر ديننا. اللهم انصر ديننا. اللهم انصر ديننا. اللهم لا تشمت بنا عدوا. اللهم لا تشمت بنا عدوا. اللهم اجعلنا من حزبك فإن حزبك هم الغالبون. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم المفلحون. واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم اطرد الشيطان من بيننا. اللهم اطرد الشيطان من بيننا. اللهم اطرد الشيطان من بيننا. اللهم ارزق ابناءنا زوجات صالحات وارزق بناتنا ازواجا صالحين. اللهم ارزق الصالحين بالصالحات بعضهم لبعض يا ارحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم صلت على من اللهم صلت على الذين
الذين يريدون بالإسلام كيدا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر أو سوء أو كيد فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم اهد اولادنا، اللهم اهد اولادنا، اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد نساءنا، اللهم اهدنا يا ارحم الراحمين. اللهم ات قلوبنا، ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم لا تضع لنا في هذا المقام العظيم ذنبا الا غفر، ولا كربا الا فرج، ولا هما الا محل، ولا حاجة الا قضيتها بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.